miedɔ nyuie ɖe, nyɔha miefɔ nyuie ɖe, miakafu Yehowa, aleluya, Yesu akpe na wo. Mabe miedɔ nyuie ɖe, nyɔha miefɔ nyuie ɖe, miakafu Yehowa, aleluya, Yesu akpe na wo. Aleluya, Yesu akpe na wo. Bubu na wo lo, Yesu akpe na wo. Miedɔ nyuie ɖe, nyɔha miefɔ nyuie ɖe, miakafu Yehowa, aleluya, Yesu akpe na wo. Nyewɔ mɔ gbogbo atɔ do gbe na mi. Miefɔ nyuie, nyɔha miefɔ nyuie. Mawu kpɔ mi katã miata, eye wòkpɔ hele godo ata. Nye kple wò siaa, nye le tsɔ bubu na eƒe ŋkɔ. Elabena dɔ gãwo wòwɔ le míaƒe agbeme le zã sia me hafi ŋke. Nye tsɔ bubu nɛ. Ɣeyiɣi la de be aganɔ nyanɔvi Vita Kaƒe Lucien kple Danyinu Valerie Kaɖuƒe ƒe ŋkume. Xɔse mewɔ ya na wo eye menyae be dzideƒo le ɖo asi wo. Menyae hã be ele nyɔ. Menyae hã be tɔtrɔ le va wo luʋɔ me. Mawu ne yra wo. Mawu ne dɔ ŋusẽ wo. Eda yi edzi wu nenema. Sue koe ya. Nu gãwo le megbe dome gbana. Eye ta megavɔ ku ɖa o. Ye megatsi dzi hã o. Megatsi dzi o. Ne wɔ ame ɖe me le se leke gɔme hã ɖe oa, ɣeyiɣi le gbana ke le dza se nuwo gɔme ŋutɔŋutɔŋutɔ. Ata megatsi dzi o. Megagblɔ hã be megakpɔ nɔnɔmetata la o. Ao. Kpɔe kaka yi ɖe nuwo. Bena magava gblẽ nu nyuiwo ɖe megbe dome o. Mawu ne yra o. Elabena Mawu le nye hã yra nye le ta o. Mawu ne yra wo hã le tanye. Mawu ne yra wo hã le mía ta. Mawu ne do ŋusẽ o. Abe aleke mi nye ene. Ŋdi ya. Iya ƒo nu tso pasɔwo kple hamea. Avita nye be ɖeɖefia dza tɔte ɖe hamea dzi sugbɔ. Hamea ke nye Kristo ƒe épouse. Kristo ƒe ŋugbetɔ srɔ̃a. Ame si wòle mɔ kpɔm na be gbe ɖeka igakplo ya nɔ kplɔ ŋuti. Ale si ŋugbetɔ srɔ̃ ya dzi le ɖeɖe le ƒo nɛ. Eye wòle gbɔdzɔgbɔdzɔ. O wòle kpɔ emia le kpɔ ɖusi. Eye wòle dzi la de megbe. Eye dzi mele dzɔ. Esrɔ̃a o. Ke nye Kristoa o. Fi míaƒe nusɔsrɔ̃ alo míaƒe ɖasiɖiɖi ya tɔte ɖo sɔgbɔ wu. Na nye ma kple wòa ye nye ma. Megblɔ nu wo be naɖo to nyuie. Mawu ne yra o. Mebia nunya hã na wo be nàtɔ se nuwo gɔme. Mawu ne do ŋusẽ o. Mawu ne yra o geɖe. Amen. Matsɔ gbe na evinya. Ele ayi dzi. Ela do gbe na mi. Eye wòayi dzi na mi. Mawu ne yra o vinya. Ŋdogbe na mi sia me katã. Ŋdogbe na ɣeyiɣi blibo la katã ke le do to míaƒe gbe. Ke le kpɔ mi le gaƒoƒo sia me le be WhatsApp dzi, YouTube dzi, le afi sia afi ke be gbe le se míaƒe ŋkɔ le réseaux sociaux ɖe kpekpe dzi. Aƒetɔ la le do gbe na mi. Míaƒetɔ Yesu Kristo le do gbe na mi to mía dzi. Mixɔ gbedodo nyuie loo. Enyo Mawu ne yra o. Enyo míayi akpa bubu dzi le gbe be ŋkeke me ko ɖe ha mea. Kristo be ŋgbetɔ srɔ̃a. Esrɔ̃a ke wole kpɔ mɔ na be yeawɔ ɖeka kpli le be kplɔ ŋuti le dziƒofiaɖuƒea. Enu ko be le kpɔ mɔ so míagbɔ. Nu kowo be dzi be míawɔ hafi míate kpɔ gome le dzidzɔkpɔkpɔ mavɔa mea. Míagayi ebe nyawo dzi. Aƒetɔ la ga le ƒom. Ye wo gasɔe be gbe na mi. Be míava gblɔ na ɣeyiɣi blibo la katã. Be le be míawɔ ɖe dzi. Ema manɔe mea dziƒofiaɖuƒea mele na nye gbakpli o. Munyi be wo ko míava gblẽ na o. Míaŋutɔ ko mi le wɔ messagea. O be míaŋutɔ mi do la zɔ̃ ɖe dzi. Míaƒetɔ Yesu Kristo be nyawoa mi do la zɔ̃ ɖe dzi. Otsɔ do la zɔ̃ ɖe dzi. Míakpata mi do la zi mía ɖokuiwo dzi be míazɔ̃ ɖe dzi. Ale be míakpɔ gome le dzidzɔ mavɔ ya me. Le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen.
le akpagbantoa na egbebe nyayomia mawuto Jehovah Zebot eye punanam yebele tonam bena yebevi Yesu Kristo be ramia ba lakpato e wonye alakpa le gbogbomena yebe ramia eye nonomesia ele so pastor évangéliste nyagblodi lo nu fion la docteur wo me kanko ke le wasio so tato va ide mia ha me vio kata dia alakpa le gbogbomena mio kata ye wa be mi gbana jipo nono me ya we be na mi trozu ayemenu wolo le ye mau ben kume eye ya kulenam be satana hondriba lucifer tawu etrozu koso ye be bla ye be ramia e bla ye surwa e bla alegbegbe eye zereka pa ete ramia fiom aba megbeto de kanene zereka pa ke be hu ramia fiom hu amia me fiom amia ke le représenter ramia ke be hu fiom kwa zereka pa be ma po ramia me da e dan ye ma bedi ramia me ye wo le to wo e wo moya na eye ti le to na mbena alakpa be nu gbagbe ye wo yin satana to nya lakpa ma ke le gbogbomena mia ke le gbogbomena nye gbakua ke le gbogbomena ha me bli buakata eye be le to na mbena na lakpa le gbogbomena media ami abe subo menye nyatepe to le ye mau ben kume ami abe subo nya lakpa subo le ye mau ben kume ela be ami abe subo be gomedo gba nya lakpa no siam ka mi ale wa alakpa e ami anya yemenu wala le ye mau ben kume eya ami abe nu lano glonu bu ami abe ji chale glonu bu le ye mau ben kume nene ye wo no na ima eye chi le to rambena na lakpa gbogbo alakpa le pastor me le pulola de mia manya zere kaba mi abe for saklia alakpa gbogbo ele me ya lakpa gbogbo ma be for sakli ke ni pastor eso du na fiado ha me fi ko pata ye be le pulanti ba ha me fi o wa to le wa ba lakpa be gbogbo mais que bon va donc au passoir si tu vas le passoir ba lakpa be gbogbote e wo double à lakpa gbogboke le dusia le mia ha me vi otia tabe nene wo lele ye mau ben kumewa ye be ye chi le to na mbena al amegbeto ke meye alakpa melewa amegbeto ke meye alakpa melebe gbogbomewa ami akona le gbegbele ye mau ben kume ami ajana le gbegbele ye mau ben kume ye nene ye jibe mia viao mio ke ye le yobe ye soro ya va plomi bereka ye le uebena ye jibe na mia no kokwa nyenye jaje nyenye wa be nono me mia ni amekewe alakpa ma no gbogbo me na mi o eke vena ya be ye be dowo la o la ete na gbero funu aji kokokoko na ye be dowo la alakpa to yo ni le ye be nkume ye jibe nga ne gere to me na ye no nye be na wa be subosuboa kata na nyi da lakpaji wa be subosuboa nya lakpa nye ayele ye ma be nkume eye wo ebo me gbana jipo ye gba poto le gble be ye wo be mi gbana jipo mo nyi be mi ade no ko de koyo ado awulobo koyo ao nya be me mi ofufu ti movie alegbegbe kude nono me yo katanti eye chi le to na mbena mukba ye be ramia fo na to e wonye so pass oji plola oji va ko de kame vi oji va fo na to e mi akata mi ni le be nkume eye mi tele to nya tepe na me ko mi do la to nya tepe no ke bohua mi ve wona de ka pla me ko mi nia ke mi ni ye be ramia mi ade de fa ye be nkuwa mi gba ve wona de ka pla me ko mi do la to nya tepe na be na wa tro wa be ji odo da ye mau gbagbe lagba kude vovota mi gba ve wona de ka pla nene ba miao eye chi le biam be na
Yaga te kwa meo, kole sikbe Daniel o nene tongbe le yebe rame amea. Abe kole sikbe Mose o tongbe yaga te kwa le yebe rame amea. Ome ga le yebe rame amea. Yeme le kwa nene ba meo, ko wa tonya tepe na me ko do la tonya tepe na. Ke wa refia o be jiva ye gbo. Yeme ga le kwa nene ba meo le yebe rame amea. E wo nu bula nito, yebe le blonya ya na bule veve sese. Belle blonya na bule tristesse. E wo nu bula nuit. Ebe yeme ga le kwa nene ba meo le yebe rame amea. Va nene ba meo me do la ni afimia te panko higia. Asonya te pena higia. Va mi chova ni vovon na to. Ebe na Kune vovon tia ming bana jipo fi adupio. Ame siame ke vovon be le mekwa. Ma blena yege pli bona katane wasi. Bene ne pa me bana jipo fi adupio. Etema wo moya nami vagake nyake le aekwele. Ming bana jipo fi adupio. Ble vovon. Ebe vovon wane be na luvo komi do la dena ya. Mi mate de luvo na yo. Gawa Esiao, amega megon, ke emi dola, amega megon, ko so wabe luvo sana satana. Ke mi anote le wabe ko, ake wabe luvo vana ya. Kude vovon sa mi mate de luvo ma ona yo. Ye bele tona bena, ye jipo pla ni ba wala, ma ou bagbe, ye me sona kule vovon. Ye me sona kule vovon na to. Ye vovon, menye de ka sono, sona kule di keke. Yebele tona mbena owo amegbeto la nyigba siaji ke yo la nyabe yo la gbeoji afiye o la gende agliamia o la bolu wo doku de doko nti nyate po wona doku na da me doko nti vano wo doku de doko nti yebe wo doku de fonfon nti wa me wo na de ke ku de doko nti o me wo jajira do de pepe ku de wo do wona nti la gliaji o me po na de pe o ye bele tona mbena vonfua de be wuna me be luvoe vonfua e wuna mi abe luvo le ye ma obenkume mi achi cho e wuna hosele mi ame mi mlina keo ayasi ayavana ye wo pona mi telina kele ye e ba bebe monchi o na yayava mi acho le moaji mi agbebu le bevi Yesu Kristo be nkuaji kure nu chocho fofofo ye me sona kple fofo na to me gbana jipo fi adupio vavo na to asoma fo me jene vavo na to me je ye mawo ye bele to na bena na le gblo bena mi me gavon wa enele gblo bobo nyenye benya munye goma bena mi ano fon yo vonvo etovona bobo nyenye mi apeto Yesu Kristo a ke be va ni gba si a je va bobo edokwe me va fon ele be mi ason le ba photo pe bena mi ma fon bo wu mi abobo mi adoko le nu si anu me va ka ke fon ma no mi anu mi atonya tepe la fi ke mi do la tonya tepe lia ale be mi atema de lu fo gede onai ale be mi ato mi atelikele moaji be mi ava ko de chipo fi adupe nai. Eye chi ye bele tona mbina mule kpo ye be khamia be dadala gande yengi ye be khamia ne ma ule kpo surwa ebe ngbeto surwa e wona moya nam e pone ku tristesse du planyu popoto nu khato e do mo popo kele mausi na nye bakua. C'est que mon yebe nou yemi le wo. Nyanyale ke mate de sesele la me ade gona o na te se gome o. O kele se nkonye ma o le pomona o. Ma o meji be na chiro na isoma fome o. Ta ma o pona nu blani kuna de miabe nu wonota. Yebe pona nu dem ezina nu blani to. Voilà, et non a triste quoi. Voilà. Voilà. Voilà.
et non a triste et zuna et plana Elena blani panene nono mi anona e be dine do questiona mewa elle avait mon papa que les sina mia me betobi na mia son le yebe fi Yesu Christo ba photo pe mi le zoom enema mi le no agbe yakato ke ni feve se sene le be si azikpeji ebe yele wavu gede be mia me beto mia tro mia be jiple mia be susodo yenti vaga ke glokwe yele wa yebe tete gede be ya so remi va ye gbo vaga ke glokwe eyeji yebe de grami asofio ma ba megbeto de kanene yebe be ma po era eyo ple dada le gbegbe yebe le tona mbena dada kedola no hegiamia dada tuba hwani no pele be hamiame ye wonye jikuna ile be fiazikpeji le jipuru tome ye be le fiama le ke hamia ye be hamiani le ke challenge fo le hamiame kude kajitonti le ko odona challenge ple wa be gbe o no no ngere le ko wona do dada yo so jina ha dada yo amoso duna wea dada ye pastor wa mo ma unya gblola o no fia la o so gblola ma unya ya me sia me le tipe ye cha ya denu ye nya ye de go na mo wa po ebe ye pastor ye denu ye de go e ye no fia la ya ye denu ye de go ne ya so hon ko na mo wa po e amo dada nyamnyale ke bate de sesele la mi ade go na mi o nyamunya kwa nyamnyale ke bate de sesele la mi ade go dada yo ma ube ka ye be ni jiku na ma o ebe ma ku na e ma ku ye na e da ye be ye chi le to na mbena amede olia oduna we ple dada ke gba wa amede ole ntokura o me duna we va dada e na yo mle du dada e ye wo ne be na mi ola gbe be na yo ma du we na yo to gbo wa lo fi o le wo du ocha wa gbe dada e yo wa be ji o nene ma e de fi amle ke pastor kana fu wa doku le ke nya glodi lo kana fu wa doku enye ma uzana enye bona nuwu enye senawu le ke ye challenge le no ma ube ka do wala odomia ma ube ye me le poji chokuru akune no no me anti o ye me so na ple dada la dada abusamie ye wo le to na mbena ye be kamia eyople dada baha kele mu ye be kamia le gbegbe ye be kamia le mu emu ahama ya ahama fika woso eso Lucifer ple suradia na boy wa we tro kamia nene wa we tro ye be fi le nono me wa me ye ne mia me gbeto mia viao mi le dada be nono me ye mi ko le wodua mi ko le yo ye be fi Yesu Christo be koa eni na jicho na Satan ple sura ple viao ale gbegbe yo bona jicho ono na fie kude nono me a ke mi le dede guaji ye kwasere kakwa ede amoso fiam le kame ame on le blombina agose ma jira do konyedo ma ho ma obenu se alebenu ko na mo wa do bubu ntinye na mo wa ponyecha na mo wa nyabenare munya me gbalo nyecha me ni o ye wo biombe do ho na ebenu se so dana ya eyeji ye bele tona mbena yebe kamia dadabe jie lesi yebe kamia dadabe jie lesi vagake bebe na ma do jesi edoko yebe kamia bebe ma do jesi edoko
be dada be die le si o eye die wo le de le si on be na ma ku eda eso megbe ha mi asofia ma ba megbe to de kai ni zereka pamle kwa mi apele to na be ye be ka mi ayema dada be die ho de jegle ye dada be ku le si dada ba lo le si dada ba fo le si what that for ji ye be le to na be dada be go le si ye be nyao ebe ye be ka me wa le nyem ku me ye mu le po wa nene ye be ka me ale wa so do lo ke va connaître quand même vieux katachi dadala yoni yele dapa enya ya ye tibi ma dapa sesere na me sa me ne wase be nene mi lele ye mau ben kumewa ye mi be mi gbana fika mi be mi gbana jimpo mi be mi gbana ye be le piam nene fika mi gbana bole no me wo eye chi e wo le to na mbena ada for jia mia megede omi dana for ji le ye mau gba gbeji popla ni gba wala sia o chi sia nu se o katato de gbenuke bon kume e sia me fe me no na bateau de camion soit mia popo bia do ko ne lo e ye la popo mia do ko da mi mateno dafo chi le ye mau ben kume e ya menye popo nyenye be chesi le ye mau ba gbe ben kume ye ti me ma gble na me sia me ba senya le hege bulu bola kata me ne wa trono no men le ye mau ba gbe la ben kume e be en ma présence e ye ji ye wo le to na mbena nono me keme ye jibe ye be ka me ane nona ye abi ma kuera zereka kwa e ga ko ha me ane defiam aba megbeto de kai ni ye ngale kwa me ya wele to na be ye be ka me aema nono me keme jibe ne nona ya ma kuera zereka mu kwa me ya ami ayo ple bobo nyenye ale gbegbe ami amale ponu le blobe bobo nyenye le yemi va no ku amia olanya zereka bobo nyenye le dégager la mi ami leke ami ale bobo nyenye be nono meme bobo nyenye yo ple ami akwa yo ami ayo ple bobo nyenye ya ami ale klonchi amia elle est simple elle est grande simplicité mais le que matin glon grande simplicité. Voilà. Elle est non mais zade bobo mais elle non mais zade la bosse somme. Voilà que Yesu ntole zade. Voilà. Amiale Yesu ben non mais. Ye que belle grande remplie et je vis la forme humaine humble, agenouillée dans une grande simplicité et remplie d'amour. Neneye mukpo noaima. Boa mukpo bina ma blane fekbeme. Amia ele popo nyenye greme. Bele klochi na petola. Ye bele nonome zade me. Ye amia yokle lolo ale gbegbe. Ye bele tona be mukpoa. Neneye chibe ye be kami ale nona yema. Nene ye chibena ye be gbetosro ye sro ke ya ba kontwa nene ye chibena ne nona yema ye le wa futokpo so gbere gbeke vagake mi gbe so taji da fogome so kuloloji de kame vioji dadalawo emini ye mi gbe mi le tro le gbova nono me yami mi gbe mi le gbo mi tro le gbova nono me yami ye tibe mi atro gbova nono me yami afiko mi atema ijipo ye be afiko mi atema gere jipo si adupe ame zereka pe de hege pli bolakata siam ba hege pli bolakata le dada benu chomute hege pli bolakata le dada benu chomute e pia be me kwe yembe
Ye bébé kebli bola kata le dada be nu chonte. E ye chebe le to inambena. Ye be gamea. Metina la kbefu. Ye be gamea. Metina ko ye be vi Yesu Kristo be kokuti dare no kwenji o. Ye be gamea metina ko ye be vi Yesu Kristo ba tiso gao. Ye be gamea metina kbefu kwa. Mejio. Ejila va jipo wa ko eva dare jipo nene. Be mate jejio. Ye be de mobuya sofiama. Mubaba tisoga. Ye mi dola dro Yesu Kristo ba tisoga. Mi apeto Yesu Kristo be kokuti. Eye kwe sona mokwa megbetua. Le movu tukitrele lobuaji. Yabele de movu tukitrele lobafion be zreka kwa mpo movu tukitrele lobatros atisoga. Que Dieu mi le son. Afini ava genje tipofi adupia. Eba mesiame. Que agbe. Be ma fudo ye be vi Yesu Kristo tala nigba si ajo. Agbe ma ko ye be vi Yesu Kristo be kokuti o. Dade no kwenji o. Amewa me jena yo. Amewa me nye ye be no suronji o. Amewa me gbana jipo fi adupe o. Amewa la chi mota. Amewa soma for me nye be enope. Amewa me gbana jipo. Ye be le tona bena. Afeke ye gbana be mi amegbeto mi lon ya. Ye nye be na duko. Mi dro ye be vi Yesu Kristo ba tisoga. Tepe wa dope wa ye gbana be yo. Ame ya lon plebe jiplebe susu le nya tepe me. Eye ma bagba ye nye lolo tona me ame lon ye le nya tepe me. Mo nye be nya no globina. Mi lon. Ao Yesu mu lon. Yesu mu lon. Ao. Mi dola dede go to mi abenu wo me toyi Yesu Kristo ba ti so ga soso me funo me ye mi apeto Yesu Kristo akpo me na ame alon ye ma preuve d'amour eye ma fifia ele tona be na o wa megbeto kele yo ye be vi Yesu Kristo be nko yo gbebo ma so fu gbegbe o ye gble ya vo mi ame ko lo me mi so fu gbegbe ya va mi le so fu gbegbe ya Boule murmure, boule nous popopo, boule jikou, boule nous haha, boule vifafa. Mime jim. Ma kale ke yo le sova ko boule ponu pokurenti, o le boufama ou, o socle jikou, o le tronc, le pombo dome. Afia. Aou, eba memo kata me jena yo. A memo kata me jena ye bevi Yesu Kristo. Amon kata menye no surovi na ebeli Yesu Kristo. Amon kata menye vina Yesu Kristo. Ameko kata wako Yesu Kristo be kokuti. Eba tiso kakule jichon. Ebe yebe kule jichon. Abe wawe lo yebe vi Yesu Kristo. Gaseke. Eba mesia meke alo ako yebe vi Yesu Kristo ba tiso ga. Yebe vi Yesu Kristo be kokuti dade no kwenchi. Ye wa dure kple jijua amewo jina jipo fi adubia amewo we ni loloto na e amewo ni vina e amewo we lo ye bevi le nyatepe me eye ji le tona mbena ntila ameko me gbenu le wado ku gbo wa amewo we mate so ye bevi Yesu Kristo ba ti so ga o amewo mate da nyapeto Yesu Kristo be kokuti dare waru koji o nu gbegbe la medo ko gboye la te webe na o la so Yesu Kristo ba ti soga nu gbegbe la medo ko gboye la uye la webe na la te so fu gbegbe akle jijo ebe mi agbenu le mi adoko gbo mi agbenu le mi abeti lo gbo mi agbenu le mi aba menyenyo gbo ye le gbo nu gbegbe la medo ko gbo ye le gbo be de dada ba wadade de wa menyenye ba wadade afiko la tema zonye be mo buyaji eye ji le tona be mi ame ko kata no blobe na mi mate tu dimo e la be na gamule da suna wetri am alo mu do ku hegede o ta nam dele me tu dimam tu akpawole anya e gamaba suna mu
ebe lona ko yebe vi Yesu Kristo be kokuti dare doko oji no lo ele nyatepe mia o la do ye po eye kokuti wa odola lombe adero doko oji dim tutwa lombe na da Yesu Kristo be kokuti dare me doko oji na olegbe obele tio yo le onto le nata flache vovovovo wa malo ye be vi Yesu Kristo malo be na ko be fupekpe o eye no lo be na ko fupekpe wa na ko kokutima yo ohoye jisia ye toa ye la do wa no ye to la de ye be ganyenye de go to tim wa tutume ya de ye be ya yira de go le wa gbechi eto na be kokuti benyi Yesu Kristo be kokuti benyi be mi la dare mi ado koji mi ade mi abo lolo fie mi apeto Yesu Kristo to dim tutu aji hallelujah eye ji wo to na mbena ye da de nde siam ye ke beton la de siama mo pomena amo le gene jipo fia dupea va me vi suede kwe menya me gbogbo de ko le rike pli pola kata me a me vi suede kwe ke wa te ma le wo ko te gene jipo fia dupea va ke gbana me wa gene jipo fia dupea ke mo le po enua ke be le defioma mo pa be wa bentila le ge le wonti afi wanto wa be nouveau te gene jipo fia dupea ye be le tona be mo gboya nkam le gbo ye be ntila nke ame yo wa gene wa be ntila nke ame ko le gene jipo fia dupea wa be ntila nke janiba ye be le tona be na ntila be futu kwitete me gbana jipo ma gblele ye ble bola katani wase ntila be kankan futu kwitete me gbana jipo fia dupea gaseke apetola betila be kankan vutu kwine tete me gbana jipo fia dupio ntila be vutu kwine tete me da ka jipo fia dupio mi dola wuti la keke mi dola deda keke afiko yebele tona mbena mula zoge yebele de jipo fia dupia doda le siam ba mukbuya yembe ebele kebele do yembe ko ebe au zamo pu eja yembe yo yemumure ebe mangure mo pure mdola zama jipo fia dupia eja alegbegbe yebele tona bena amesia mekela ja abe jipo fia dupia ma kele defiama amewo pe la te ma va wono pele jipo fia dupia menai nana mi dola jaema nana mi ama lufo dola jaema afik po miate ma pogo mele jipo fia dupia etona ma nyeme pa sogbo ne ya plom gene jipo fia dupia me ne ya denu lolo ko le mefiamu yeti mulazoge ye be defiam doda aba ma papato no odo ku ne do ku nyenti gamele ne me sogbia ya plom gene me ne ya denu lolo fiam melazoge ye me le ku doda eja enyakpo alegbegbe eye me to eba menu fefe me gbe wa gbe o de sia me po gudron sikae me po ho sikae ya be eto na me nyeme po sogbe o amenu fefe ke mu po gome na fisia ye kuema eye so le de sia me ma gbe na hege bli pola kata ni wa se mu de kuku enu ko apetola venu nye nyem ko puwa jaje nyenye be nyae ebe ti la mele da yo yemi dola jale gbegbe nene ma afiko mi agere me ma fi peuple be nya yo mo de kuku nya mu ku ke gbagbe o ebe ma nu agbe eye ma no po amenu fefe ke oso dade jinye ma mo nye direct me ku pa no mi aema eye jebele tona mbena mi awo doku de mi abenti lonchi nous gbegbe la medoko ba ati soga sosua ba pa dinamia yeni be mi ajujo ndu nana mi abenti la o
mia jujo jijo dodo na mia benti la o eni akpade na fukpekpe ya na ye bevi Yesu Kristo la nyigba si aji eye chi e woto na bena ye daga de wula de sofsiam ye beto wa de siam nchibena na we woto nam vide ela be le megbia mi dama wonono meyom de sioso won nono metatao alebe mi ate segome va egbia mi agbne gbalo lekia apetola awu to plo susune ate sebe nyagome mopo e mo futu kitrele lobuere bale tona be mo bua ima jipo mo ima ele futu kitrele lobuere ba mo pobena gbogbo fofofofofo le mo bua ji kaka so jipo mo gbogbo fun wa on le plewa be comptoir o et nous comme le globe comptoir yengi bena ekpulon table ele gbogbo fun le wa be plon be nko table be nko yen po be agbale le plon anji ka agbale le plon anji a nene ke gbogbo ne gbogbo fofofo ku wa be ekpulon fofofo ku wa ba agbale fofo o le mo anji nene kaka so jipo gbomo zereka poa yebele tona mbena amegbeto si amegbeto ke le da zomo buaji ke popo von le kuwa be bureau comptoir on enia laissez passer ye da no amegbeto asi ye na amegbeto ate gogo gbogbo von le mo buaji ele da sofia gbogbo von o etona be laissez passer ye men ke be laissez passer nya me mo pa mi a ezon ete gogo ekpoa ba aider laissez passer avion yable blabo nkebe laisser passer o ele tona bena jipo bedu me vinyenye bagbe yele ni laisser passer aka me ale da defia gbogbo fo ke gbogbo va do le mo buadia ebe nu kenti o ya defia fifi jeni makpo ka me ate gogo comptoir gbogbo fo tutu gba ton le mo buadia o le te ame akpo gbogbo fo ko le bureau ma ole te amegbetua ke wo chanchame ya zomo buaja ole te po to mo si amochi zerekakbua ahwa gende bureau wa meto kudo amegbetua ke wo chanchame ya zomo buaji domi ahwa to be sese alegbegbe pa maule to na be eyima ye dona no se ye be via ye dona no se amegbetoma ye eyima ye jinala kpobena amegbeto wa loya ela bene gbogbo voya leti ami akpo gawa mia enyina dodo kpobe eyi na ye mawu ye kpona bena mi aloya o mama makele kpobena mi aloya satana chale kpobena ami aloya you have the ye ku satana ne yo wonewa fifia eye mawa amia ne loya amia de be dume vinyinyi jipo be dume vinyinyi be agbea so de go kenye ye mawa bagbe la bagbe yebela de go le fukpekpebe eyima ke le dodo kpobe eyima le enume totobe eyima motetrebe eyima pamukpaze kabe gbogbo fo fluna me o séduire na mia eso tete kpoke yo sova mia ba gbeji gawame dans le fofo gana jina mia ba gbeme e gama no amesi adowwa me e do ma powo e nu fofo nu peklo vlododo veve sese heli e de wa trena mona mia plodo wode wa te wa hasi eso dodo kpoke yo le dawa eso e na eyemawa ye yo ne be dodo kpo va na gbogbo fo tete kweta eso tete kpoke gbogbo le dawo na mu amia funu mia mu kpobina pa maule tona mina balance ye yo zana le eyi wame balance wa yo so pese na mi abeji yo da na mi abeji pona le satana bakpachi le ye mau bakpachi balance de kai yo zana eye ya gbele na mchambe wechi de kai le yo si wechi keme pona wechi want to satana cha pona wechi de kai le yo si ba zere kakwa ye mu bobina
na me adukia e de be chipo be du me vi ni ba gbede gua mau pona ko be mau pona chichole chipo e kule ba udolo pona chichole chipo kakakaka kwa o grade na mia o do na mia de chi kwa amia gazona le kilomètre bubu be me gbia o la pa gbogbo fun bubu bale e muaji le kilomètre bubu be me gbe wacha kuwa be e plan bureau a comptoir kuwa ba gbale agbale abupo na be nko ke la mi asi o amenu fefe ke la mi asi so mau bova anyi gbajo e doka be dava ho agbeke obe lole e yo papa fomo ye be va be le to e le fama o be le trojimo ye ba na de pe po be na ye le jipo bua ne ami agenzuwa zereka na mi agenje papa fomo mo tetre me le tete po ami papa fomo zereka pare gbogbo mi papa fomo me o ya fa isi bua kami agenwa ko bo ya fa isi a amia echina gbogbo fo ke gbobe gelia tete po ke mu ke me be gelia echina bureau wa me togbo echina escalier wa ji echina bureau wa me togbo zereka kwa mu gbobe na amia ni na kluvi na bureau wa me togbe gbogbo bureau eni hehia gbogbo hehe me now yo china bureau wa me o wona kluvi do na gbogbo fo le to pe wa ke yo gelia zereka kwa ye maule to na mbena makpora kwa mukpome hige pli bola kata ye ma vo le gbogbo fo bi bureau ameko kia o chi gbogbo fo bi bureau yo lu kluvi do kwa no gene na gbogbo fo ko na nu kaka o ko na nu kaka kwa o la do po ami asigbe bon nene mungo we bo le jipua figure you va ikabato e ko so na dona mea ye ma ule to na bena to po bena ami o gba poto no na church ami o gba poto no na gbili aji ye wa no yo ye be fi Yesu Kristo be ko be yo ni pastor evangelist ha be fi nyagblodila no apôtre no kako bishop no kake yo bo yo ni o le agbili aji yo gba poto le wo duwa to po be no passer na tete popu puo va chi e bureau de yo te passer na tete po o chie me o geje si gbogbo fo be mo tetre me to gbogbo na glaji le wo do ha o me gba poto le ye be fi Yesu Kristo be gbogbo be poplote o to gbogbo na glaji to gbogbo le church wa me to gbogbo gba le de gbe fa ye be fi Yesu Kristo be ko voir o le mo bui o gba le mo bui ajo o le mo gba jaji zon va wa bakpoto susu ne be na yo bakpoto le ye be vi Yesu Kristo yo china tepema ye we be na ola bo be na ami ato azonlizonzo anti nwere va hare ke va to agboro no be lu ke chona le bombo me kunare mi antiwa gengia ye wona no mi anene ola bo be na amia eva tros buno amia va trosu afakala amia va trosu ameke yina bokono bo ami abatrosu ahasito ami abatrosu yakple keme wona san ela be eke otre mone be ge mete duye be nu mototo ojo do pe wa ye kpona bi na mi alon ye lo me lon do pe wa satana chakpona bi na ami alon ya lo me lon yo basere kakpa ye be defi am bi na le pe na satana kple be dolo na mo buyaji be na nuko amekeye dola ijipo la gere jipo fi adupia ame adola de yo satana ba gbe a keke udade afiko ne yo ba gbe gbapoto la ame amele da ijipo yo nana me amokure ko o mune de mokure ka ye ke mpono no mewa ye mpo be satana gbe dolon to so na dona mau wa na doma na mau le mobuaji wa triye mi amegbe doko ni mautua onana amewo omo ameko ni satana to wa ochina satana gbo yo wona kluvidona amia bua mulekbo escalier par escalier dope bureau par bureau si ya bureau ko le nkuwa na megbe do metowa nkuwa dodo po sesena no du le bureau ya yo va nkogbe to be dodo po sesena ebe tete po sesena wu ekewe otova ya
elle est si belle que passer ce peu de caca les nene non non mais aller wa que va pas escalier petia ken bo wene a gere jipo ba gbo mia e wo moya nam mo gbo be amevu tu ku suwede wo le hibri boya kata me wo pete duji ma wo le ton abe mo le gbo enyo na ye be mo le gbo e ba amevu tu ku wo gbo le date va ye gbo le jipo elle a besoin que on tire là nous tire là et y a quoi moi n'a de que mi bébé mi ma belu le mi ado ko bona yo et nous ko ye levayi fo wa ko na ya mo chi bureau fo le mo buachi dada et nous fo ala pa nous fo wa we na mi chi escalier fo chi hia mal escalier fo chi ba me vi so vous tout kire boete duji na escalier bureau petit so ko le jipo mo na ken bote gere jipo mo to mi ye be to na be ma blood de defia na keke plus pour la kata ne basse to ba mo pa to la gliaji bon le yo ye be fi Yesu Christ bon kola aw o me le mo buaji ye be fi Yesu Christ be gbogbo me ga poto le wo gbo e la bo ke o do o da wa be ji o po ye wo ke le ye ma o be nkume o de fi satana bo lo satana e ma no tere te pe ya akọ gbiana etonye Wezo balance le moisi nous donnons skele le moisi be wa dynamique bona wa dynamique bona bona ala pagal bobo manami ma Salomo tabla to vo avec beaucoup evria ebe amesio pe bobo me ala pa de kemelo Somme 32 2 ma amesio pe bobo me ala pa de kemelo ebelego Somme 32 verset 2 oui heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Yes. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amesio pe gbogbo me alapa de kemelo. No vio manya mon ba vele jipo. Ah. Amon ba venye Yesu ba di baba. Eye amanu ve na ba Yesu golopo me yame. Ake owoye mawutia. Amon ve na be. He ya ola sese akala pomu se to mawbo. Bala no agba na mo. Mani amon ve ja polomi jipo. Wa amon ve polomi ba Kristo subo bo. Amon ve na ba Kristo kure miata. Amagado tsue ba amon be ja polomi jipo. Eya weba. Ugbe do wala wudu ki omti. Obe amesi obe gbogbo me alapa de kemelo. Nenye be amesi be gbogbo ma alapa de kemelo eja jipua. Eja pa monu vefe ya. Ekema anyo be na tasi gbogbo be amonu vefe eja na ya jipo. Yesu mtoma gbole. Ebe to yo hadisi mo ti tala malajila. Jipo jarukola so bobule. Be apasese wola we ja gedeba. Manya mo so bola bodari be ma unto ja vayonu. Abale kete ti toro gbole bana ma unto ja wodo to lubu awon ti. Oh Yesu ba gbole lamo. E Paul ha si poto mo ko ntia. Aba gbole fi mi to ba gbole ta e to ko yi e ve bana wodo to wodo be popo nti. Paul nous souvent. Ta Yesu ba bobulier.
Tamina de alakpa dans le mien peut gbogbo me. Nyenya lesi nyenya alakpa towe. Alesi osofo mi nyenya alakpa towe. Alesi nyenya welo nyenya alakpa towe. Alesi mi ma onya kakalo nyenya alakpa towe. Alakpa no gbogbo na me e na ba woto anonya la gbolo kakama ona reji. Dema fia mdoko wo yawa. Alakpa no gbogbo na me na be anonya la gbolo vo na mowe manye na wonto. Minanya de alakpa no gbogbo me ada. Praise the Lord. Minanya de alakpa no gbogbo me ada. Alakpa no gbogbo me ba we bana. Nyembla ha me vio bla nya odo nya gbogbo me do na o. E o nya gbogbo me do a amiana tufo. Alakpa no gbogbo me gajime nele. Mele do ka ogo no ja gbogbo me do owe ja odo a. Owe ja we ya. Eye wole wa la sadoa na la sa wa tufo na o do ata wa pole gbogbo me do wa pole do la si o afi na we ya. Wo pole do la Yesu si afi be we na wa. Maria Magdalena toa tufo na Yesu na gbogbo wa mandre le me ya. Gana we kekene le nyala sem. Manya go manya ba no le wodo no ta we ama ona na ka o mo ya na we la wa se balu ne o ha la pale gbogbo no wa e la we ba la jina ma le football eta na ka na no e kama mi ha ma vi oja mi do wala oja ala pale gbogbo na no motor si ade de wa ma si kan ti o da o do le manya ba na do ka me a ona du na e ma wa e wala nya ma ne ina atobli agbara karati ya to te amava ma to dati ya to 5000 kutuko to dati alo kutuko de karati ne wa mara ma pogo na puno le gomo no le to dati ma wonya ma puno la si we puno so boy dia wo so boy so boy le nya ya gonya ago si mama lepta ma ko na e ma ka fu ya wa nuka no ma se wona na e wo fina na na mori mina mi ada la pale bobo na mi lada mauna veniano mauna perenianti dadankuo le proverbe le toto ba baleta de ko wi ade ko ede wi enia ba de ko miakle enia ba miakle na be fi mai apototo toru subo na mi le oui 16 à 19 Proverbe 6 verset 16 à 19. Oui. Il y a 6 choses que je hais. Il y a 6 choses que hait l'Éternel. Yes. Et même 7 qu'il en a horreur. Le verset 17. Oui. Les yeux hautains. La langue menteuse. Corps du Christ à quelqu'un d'Adamkou, les yeux hautains d'Adamkou, Nkusi o do awo do kureji, Nkusi o buna ba yewe, mais de koko demande ma gloria c'est nao. Goma de kale na kesi na top la madaga ma ubo. O hala nya. Pastor o hala nya. Bishop o hala nya. Mais de koko goma de ka yelina kesi no top la madaga ma ubo. Yeta no biata masi de ka kole na mikata. Enya no ka. Kesi na to ayi de Yesu bobe. No ka ma manya ma vobo domo. Ebe le nya se wa. Ebe ebe mo na wo ti so de ni maka. Yesu ekpoto no de ka na wo. Ventura wo kesi no no. Na mana madaga wo e na te nyame. Biblia ba esaru ne ayom kuma e wonjo obenjo lo me sano le mana madawa de Yesu molo asanuka nuko katani nyama kesino no le miama tout ce que nous possédions possession de pepe to agbeno no me kaka kore no amasima ko gena tata banana mire yaka je nunya ko ga je diplôme yo me khona ko ge tata banana yaka je position beaucoup ko le biasi président manya fia manya
gɔmefia menye, sɔdza gã menye, adzɔdɔla gã menye, dɔnɔla gã menye, nunyala gã menye. Yesu be dzre gbemu le gbɔ. Enyanu kata me gblɔ be osɔfo ɔha le nyama ha. Míenana ɖoƒe ame ɖewo, míetsɔ abubu ɖoƒe nana ame ɖewo. Ebiana míegblɔ be ame ɖewo ya nɔ tsitre nu faa. Elabe míeme da asi wɔwɔ ɖeke wo ŋuti o. Míetsɔ ŋutilame ŋku tsɔ le ʋɔnudrɔ̃ mí ye nye ma. Mie nukpɔkple ŋutilame ŋku ye nye ma. Yesu ma wɔ esi o. Ame da ho tɔ me le vu o. Nu si wɔ via tso ame dɔtasi ke mi la wɔ ke gbɔ mi la kpɔ te nye gbɔ wɔ ƒodo mea memae me. Ame da ho tɔ to vo. Kesinɔtɔ tɔ to vo. Ɖeka ko le la mesiame be gbɔm le ɖokui gbɔ nam. Gbɔm le nusianu gbɔ nam. Dadamkuwo. Ye wɔ be mi mete le to nyateƒe na tsitɔwo be no atrɔ dzimɔ la be nyawo tsɔna bubu na wo. Wọ́n mọ̀ bùnà mí o lo. Wọ́n tọ́ bọ̀ wọ́n bùnà mí à. Wọ́n mọ̀ bùnà mí o lo. Tuntun náà bẹ pásọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ bùrọ̀ fún. Amen. Dadankuwo. La langue menteuse. Adesio dalakpa. Les mains qui répandent le sang innocent. Eye asisio kwa vumadi fowodi. Asisi o kwa huma de fo de eyi le ba amaga bani le to do pokoko ne enya do yi o ka bi zo amaga enya nu si we amaga ya enya nu si ga ti koko ti popo aba ne ya ofu kori la wo wonya ofu ma di fo kori la wo gbogbo to wonya gbogbo ofu ya do ko to le ba ofu ya do ko ma won to na nu yi we are not going to move le ma gbɔ kesi nɔ nume fɔ gbogbo wa le blaseke le blanyivo atɔdzi blanyivo atɔ ɖe alɔfadzia ʋukɔɖi la wo nye alakpatɔwo wo nye blanyivo atɔ 85%. Ʋukɔɖi la wo nye eye wòye be le anyimlɔ na wo bodo be gakpɔkpɔ ne sɔ asi o nate kpɔ nuɖu le wo gbɔ ta mawu wo menyina o. Mawu ame si tɔ dɔ ya na wo mate nyi o. Mawu mate ve nu o. O le amegbetɔ ye na dze klo na hafi ko. Amegbetɔ ye le abɔbɔ ɖokui na hafi ko. Amegbetɔ ye na bu ɖe Mawu teƒe hafi ko. Asi si wo kɔ ahuma ɖi fɔwo ɖi. Yes. Le cœur qui médite des projets iniques. Dzi si wo ɖo atame gbegble ekpɔe. Wo ke be susu mee, wo ke be dzi mee gbegble nɔna. Wo ke gblɔna be no de pastor ɖe va tsɔ tia me. Wo ko be pastor gbɔkɔdzi be akple ko la wo dana tse ɖe si ɖe tatɔwo gbɔ be pastor mele nu wɔm nyui ɖo. Woada tse ɖe pastor si be woaɖe pastor tso. Woawoe na hameawo zo ŋuti le me be hame. Woawoe na hameawo do le Kristo ƒe gbɔgblɔ te. Woawoe na hameawo yi to. Woawoe na hameawo bu gbɔgbɔ kɔkɔe. Ebe gbɔgbɔ la va de ama woƒe nɔnɔme vɔ̃ɖiawo. Dzi siwo bu atame gbegble ɖo susu gbegblẽwo. Yes. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Egbea. Afɔ siwo tsɔna ɖe vɔ̃ kasia ko woɖo fi ma ma ho. Kasia ko ƒutu ɖo fi ma ma ho. Kasia ko woƒutu ɖo fi ma ma ho. Woɖana bla. Woƒe abla ɖeɖea. Nous avons voté, nous avons d'adapou, oui. Le verset 19. Oui. Le faux témoin qui dit des mensonges. À partir de ce faux témoin dans la part. Et puis, what that jere nyate pola si, what that jere paso nyate pola si, what that jere paso nyate pola si anu nyure. Bele mo be buku wa to do ko ato bi na buku do ko nyaji kenele le sele le buku akle jere kala abo me pa nya de ke gbolo ga ke o ga po gbogbo to nyama nti wa dala pa do so fasi e ko ya o dana je
Iwo nya abato da se fo ni la wo. No si mo gbo o ye yo gbo. No si mo jo o bo ye jo. Et celui qui incite des querelles entre frères. Ble amesio réagir vana no vi o dome. O réagir vana no vi o dome. O mo wa de ka o. No vi lo to le Yesu me. Bible anyeba. Wo Bible be dolema. Be no ade pla adresse ya ola. Ye lofuo. Ye mo lo o pe nyagbo o. Ye wo le mi ameso kata da jipua. Mi o mi lofuo. E no se o togwe. Yo dona mi pona le comptoir o. Le abosambe bureau o be do opwe o le dipo moji le mo bia oji. Agbono soto go pona na bana de. Wo do le manya, wo do le mawa, wo do le miama. Kama ona de kama liolu. Amagani majato amagani nyeto ibobo kumo. Amagani nyamata kula jipo. Amagani nyamata kula madaki jipo. Bon ne jipo le juro la kama bobo no kio. Bam le do kio bo. Dasi no kio ti bofanya te bia bo. Maga wo to wo lo no. Kama nuka wala be miabo. Elle na mi be. Nya de ntila keke dade Colossiens 2:11. Amoko be ya jipo, amoko tia jipo. Elle na wo be. Wa de ntila ba maninya keke ba maninya bulebua keke dade. Colossiens 2, verset 11. Oui. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision de la main et que la main n'a pas faite. Ya amasi mawuto abanami leha bole abatoto si menye asi uto tui o Mais de la circoncision de Christ. To nti la po amablibo la po dededa me Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. le Christo pe abatoto be epea le vima oglo Christo ajango qui consiste Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Nti la blibo akata pe dededa me oba nti la vituki de kemo de jipo nti la vituki de kemo de jipo me de koko nya dépouillement to imala se nya gbe dépouillement ha gomo nne de dade mi mala se gomo enne de dade ba gomo de antontoa ele kole to ba balata ba ko ire ke ya nti la blibo nti la ba mo nya blibo akata ba de dade tanu le za nya no bo wa de nya gbe dépouillement gomo ya o chona enla yo de na abatele nti yo blame ekweya emi blame be agbadema kenenye amiaba manyenye le nti la noa o de da eya me nti la sena vevele na eya me o be ganana nti la bo ndudu ele na o mede koko amase me ke tia dipola nu se ye na konkuma ne ni bulebe miai agbogui la ma ya Yesu blona apostole le Luc ba baleta wiye to buku ebla vo to kwede bla vo na Luc 13 23 24 ne oponto bobule tia kanyama manya mo baba nya yo la ka la se nya o go yo no fi ma bla mo baba wa la go fi ke yama dorwa no fi ma bla mo baba nya no fi ma Luc 13, 23 avec 4. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Amen.
Abosam le dɔla wo nye dɔtɔvi na aƒetɔ la le mɔa dzi, le mɔ buia dzi. Woƒe dɔwɔƒewo le mɔa dzi, dɔgawɔƒewo. Ame dada kpɔƒe dɔwɔƒewo ɖo ɖe mɔa dzi. Ame dodo kpɔƒe dɔwɔƒewo. Eye me xɔse be ne le xlẽle bebe hugo mea, eyɔ wobe dɔtɔvi be yibe dɔtɔviwoe. Mawo gblɔ tso gbɔgbɔvɔ ti be dɔtɔviwo nye na ye le bebe hugo me. Egblɔ tso gbɔgbɔvɔ ti be dɔtɔviwo nye na ye. Mede kuku na wo, nye mele wo gblem o. Eye le bebe ye me, fifia mi le se le ɖeɖefia me be woɖo dɔwɔƒe ɖe mɔbuia dzi keŋ hatutu yi ɖe hatutu me. Eye dɔkawo wɔna woɖo nu danu. Ye wodana mi ame siwo le gbɔgblɔm be míele dziƒoa kpɔ kple agbenɔnɔ vovovowo be woakpɔ ɖa bena ɖe yewoƒe agbenɔnɔ kpɔtɔ le míame loo alo míeɖe wo da ɖia. Míeɖe wo da ɖia. Míeɖe ŋuti la ƒe dzia da ɖia. Míeɖe ŋudzodro ƒe dzia da ɖia. Míeɖe ŋkekele ƒe dzia da ɖia. Míeɖe ɖokudodo dzi dada ƒe dzia da ɖia. Ɖokudzedze ƒe dzia míeɖe da ɖia. Eye Mawu nɔ mɔ kpɔm be míado yi ƒe ta ɖe dzi. Abosam nɔ mɔ kpɔm be míado yi ƒe ta ɖe dzi le mɔ buia dzi le dodokpɔ alo dada kpɔ ƒe ɣeyiɣia me. Nɔvi lɔlɔtɔ le Yesu me. Ne alia wòle la, eya ta Yesu gblɔ be mi ʋuli. Eke le mɔ buia dzi hã, ne ʋeʋli wòde le mea, ne kutrikuku wòde le mea, mete ŋu le ŋgɔgbe de ge le me o. Abe tsi gbɔgbɔ ɖewo si me. Ena su woƒe kluvi vɔ asa nɔ abuna be eba le mɔ buia dzi vɔ eba si wo mɔ gbadzadzie ma ne le. Meɖe kuku. Ne nukpɔla ne le kpɔm le mɔ gbadzadzia gblẽ na kaba sia. Meɖe kuku. Ame sia ame kple tɔ ye. Ne egbe kpɔ le mɔ gbadzadzie me va fɔ bo ye tɔ ye megbe gblẽ nam. Mawɔ kaba. Mawu ne ve nu nye be nyema yi mɔ gbadza la dzi o. Mawu ne ve wò hã nu o. Be wò egblɔ la hã me va yi ɖe mɔ gbadza dzi o. Mawu ne kpe ɖe ŋuti o. Mi ʋuli. Mi katã mi ku kutri le mia sia me. Ɖo to nyuie. Míaƒe ŋuti la zi na mía dzi be míatsɔ nuwo yɔ ye fũu. Ekpea. Eye wogblɔ na mi be egblɔ na mi be tsɔ nuwo yɔ menye fũu to nukpɔkpɔ dzi. Nyim. Ŋuti le gblɔ be nyim. Eye wònɔ kuku ɖe na mi. Meɖe kuku la nyim la. Namɔ nuɖuɖu la. Meɖe kuku namɔ nuɖuɖu la. Meɖe kuku namɔ nuɖuɖu la. Ŋuti la ema lo. Eye wòle be míagbe ebe kuku ɖeɖe na mi ya kple kpokpo sia si gblɔ be na maɖe kɔ ɖa le nudzodzrowo kpɔkpɔ ŋuti gbɔ agbem le wò mɔ la dzi. Psaume 119, 37. Praise the Lord. Hallelujah. Meɖe kuku. Medze nya be fia gɔme ɖo tom nyuie. Eye megblɔ be míaƒe ŋuti la zi na mía dzi be míezu fiase nɛ koa. Míaƒe ŋuti la míezu fiase nɛ. Eye wògblɔ be alimante moa. Meɖe kuku. Ɣenuwo lɔnu va kɔ ɖe menye. Lɔnu va kɔ ɖe menye. Eye wòanɔ kuku ɖe na mi. Wònye dzidzi nam la. Wònye dzidzi nam la. Wònye dzidzi nam la. Sesre la me wònyi nɔ la vavam. Eva na susu me. Eva na dzi me. Edze asem kɔ le susu me. Edze asem kɔ le dzio me. Edze asem kɔ le gbɔgbɔ me. Edze asem kɔ le luʋɔ me. Wòdze nu ƒo na wo. Alimante moa. Lɔnu kɔ ɖe menye la. Tsɔ nuwo va la. Tsɔ ya va la. Tsɔ ya va la. Eya tsa. Eye nukɔ wògblɔ me la tsɔ bɔ. Nu siwo katã kpɔm le xexea mea.
Non, pas de quoi, tu as mon loin. 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 Mais on est venu. Amen. Oui. Psaume 119, verset 37. Yes. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Yeah. Fais-moi vivre dans ta voie. Nous jujuru pe papa e na ma nu agbalo mo laji ma wenu agbo ko ve ya pe nyana o Proverbe 8:34 lododo tamani ko ko bla tovo enelia Proverbe 8 verset 34. Oui. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, Yeah. et qui en garde les poteaux. Yeah. Amen. Waira amasidu atom redua nyawotrunu besiabe abea obe vuli kama bobulia besiabe baba bobulie besiabe baba nyai na jo poto porte abua wonu ebe jọpọtụrụ unu eye wa nye agbópe agbalịnuji fifiade nukawe nye pọtụrụ awo mede koko awo lefevere na bama ekpọlọ ba yibe ntila nsire nyaji yibe na ekpọ ya cha ebetu eba mahie malue na ekpọ ya cha ebetu eba mahie malue ekpọ ya cha ebetu eba mahie malue nukawe nya pọtụrụ ko nti wo mi jọ ape nkuviwo enye pọtụrụ na luwa ape to nyasa to onye pọtụrụ na luwa le gotalfie ape matio ko bora nusana onye pọtụrụ na luwa le gotalfie le kekesi abi ape ade ke dona nusana sana nuba vivi onye pọtụrụ na luwa le gotalfie ape asi onye pọtụrụ na luwa le gotalfie agbalenu kayo wole a oyele ni gomo poto a mede gogo enye afama vakadimi tora tarua poto enye afama vakadimi tora tarua aso no siawe le dawon kule mi abo luvo wawe nana luvo no na gbe na mawu lo alo no na gbe na satana eya taye polo kokoela mlo le roma to balata ma te ko wi asika maba ntinu ko mi to no agba na satana kana ekuwa wo ko ntimi jako ato no agba na ma wo kana agba mavo ta no se ne kan kula kola je ka le tona lo boy no se ne ka to le sala ele tona lo boy nous savons qu'Adèle d'Opoa, elle est dans le voie. Nous savons que Tchassi le cas, elle est dans le voie. Et à foyer qu'on a, ne me pas si c'est la mokata, Choyina, Bona. Ou bien, ou à ira à Messi le nombre, votre monde qui John. Bessia Baba. Bible avait Bessia Baba. Et comment, Rafi la niak Bama Bodo Mea. Dans ta sinele que bon kuma ni ma pro mi awo ta manya manu baba yo manako no ba amanu baba ya to ta sinele que bon kuma na wo won to ma jaw na neko no ika ma jana la utre na wo eya over no ma to fa neko ya over no déjà gohan Jose Christo subo panique on a Jose dia oya manu baba yo no de ta matie Yesu de ko manire Yesu boyo moto Yakobo ade ko manire
Gosia. Donai. Ye one was a bullybo. That way, Nubia Tamasi, Dobjata Messi, Donai, when I'm on over you. I'm on over. Yes, you value my clothes. Yes, you are on over Kayolia. A Paul Bada Gomina, Chito Babala Tamavia, who go to the Gabriel. But yes, Niapa Monova, she never could go. But I'm able to say, no, not go le Mavo. Equia. Ta, but the Gudela Monova, Jabala said, go me. Don't that's it, come on, I mean, Bessia. Nia wona ato zona nia bobo tru lupo bobo tru unu bona gbegbe ma ga gere lupo ma to bo tru awoji o bo tru wonya monu ko to ka be gere da hwame nya lupo ame nya lupo nya hwa nya hwa ba ma ntila nya gota bon ntila nje bo tru wole e bo tru mo le ga to ga gere hwame ka nya lupo ame ta Bible abe gbogbo Salomon ji be ni John nkan ji gbogbo to jiro ye to mo jo to wo ni mo ba ni gbagbo yo no ni ko jo gbogbo ko lo ko ri ya e ba se go me de mo jo e bo bo tro unchi o e ba se go me ye nana ndudu ye bo ntila e ba se go me ye so klumina ntila no ko deto ye si ye wona ni amagoro klumina ni na me bo ntila Nebanchile zanami. Nebanchile bien na mutu nyasi nye wona nane. Nebanchile nye sumo na amagada na nebanchile sumo wole mwenye mawo. Madekuku amagada nchila sumo wole mwenye mawo ye o. Ateba tuzo nchila bo sumo. Nana sumo mama mesi rola ni daya. Mima kula mnya jira mero corona mawori. Oni kula ma jira tanya bodu yi. Eni blone. Mana tete manyire me. Mwenye na mawori. No vile lo tole Yesu me. Lo to ba baleta enyi bugu bla tobo ne ya. Fenya le na vavede la be ewu sobo. Be nya jo nya pe obo tuwo nu. Botruwo o mahlanoma besia gbagba no Catalonia jono blatowa towa 35 car celui qui me trouve a trouvé la vie. Alors va me dire que joyeux et manye tola e ko agba. Yes. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Ay amma abo amon movoto maubo. 36. Le verset 36. Mais celui qui pêche contre moi, vo amekama jobo trowo no e bo trowo majo nabe wo nagbe gblegada huya mala. nuit à son âme. E pele ko beblia. Be egbele awo for ebo bo egbele bo lubo enya huya lo voyez Juame. Le voyez Juame. Voyez là, Amasio Bassi Toum. Que Amasio facilement Toum wa. Ou voilà, ou voilà, l'oubon. Madame Coucou, du tour de là. Nous la relevons d'agba. Madame Coucou, le voyage du beau. Tu sors tout le là. Nous l'avons le voir d'agbe. Mais de coucou. Et où est nos globes? Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. A cool l'homme ou là. A moi, ça me c'est le fum là. A cool l'homme ou là. A moi, ça me c'est d'où l'homme là. Et ou alimenter dans là là. A cool l'homme ou là. A moi, ça me c'est un jour cool l'homme là. Et un chile pour subonala de maout et pour maout voilà et cool l'homme wole pour gabugo me blanc d'un chila pour subon chila on est né blanc de maout pour dota mais de coco pour gabugo que la blanc d'un chila pour subon chila
Ntikoko et dawawo, vernis, beauté, maquillage, bijoux, sika kaula, sika tom megavi, sika singe, pleto, et gayo le lona korade, son que kaire que kama. Considère ça, considère. Majra tanya boru. Nana la godo kwa mo. Nana etona ne maule godo kwa mo. Les zana kotoku aton de da popo de kata. Fona le jona la godo kwa mo. Imapoa. Vigno wade koko. Imapoa. Nto ni mako mi ne dapua. Ni mala popo manti la mi le dosa do wona. Mako manti la so ne po mawa. 100 francs. Beblemi jona alofa de cap. Beblemi jona alofa 20. Djedia me 20 ma. 200 francs. Na marejo 500 francs. Nelly na shi na no job ya ela kon. Eyo na be gabo tu mo no tetan. Na mo se mo na nya 500 ija jo egbe ya. Epe na marejo 500 ta ko mi lo na le mo. Ke ka ma le ma jo mi fra jo 5000 la wo. Apo aso le ha to la mo. Mede kuku maule kuku dem nami be mi jijo ye ben tila subo mi jijo belele na ye ben tila abaleke ruma to bal tawiye to kuku ye na glami to be belele na ye ben tila ganya njojuro yo manono belele na ye ben tila na ganya nusio nu banya nusio le nya juro Oyo matiti, bo wadu atu nasi godo. Jawo, votre wono, nkovio, eto, ngotio, ade, wasi, apo afo, we afosio tonade evomuti, lesi ebe, afosio tonade evomuti, wade koko. Jawa fomti be ma ga tso de vo wo mti o ne ba kono yin avo wo o enye poto ma o pa mon bova na no ji o ma susu ibe nya se wo nyi o la re nyi eva na 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 o lododo est à mettant. Affirmez bien où nous l'est. Le dodo est à mettant. Proverbe 3. Maquille 3. 21 à 27. Proverbe 3, verset 21 à 27. Oui. Mon fils, Vigna. Que ces enseignements, Megana, yes. Que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Megana nous fait mais c'est on a terale nkuo ma o. Garde la sagesse et la réflexion. Lenunya va va pele tamabubu mede asisesi. Elles seront la vie de ton âme. Hekema wa nye agbena wo. Pele oui. Et l'ornement de ton cou. Pele action dununa woko. Yes. Le verset 23. Yes. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Et ton pied ne heurtera pas. Le verset 24. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Le verset 25. Oui. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Le verset 26. Yes. Car l'Éternel sera ton assurance.
o nudo dem to. Et il préservera ton pied de toute embûche. Le verset 27. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a le droit. Oui. Quand tu as le pouvoir de l'accorder. Amen. Megana watera le nkuoma o. Nyasio na sasamuya. Hallelujah ye. Nyasio sem na le ya. Onye nyaba fa o. Ko ja de agbewo fu me. Ko ja yodo. Ko ja yodo wa ma nyem bole bola kata. Ta megana watera le nkuoma o. Megana no fia masia na tera le bo o. Ne ena wo tera le bo la. Ke na gbele do ku yo do me. Fo mo ma jiba na gbele o. Ejiba na azu amma nyui la nyigbaji. E na ba no do po nyieto le agbeke meme. Na po gomo la agbesi ama. E na ga po agbe gomo le agbeke meme. Oto na ebe mo po de o. Mo po zavo o. Ne ma kplɔ ge ɖe agbo la me o. Me ve nuwo koe. Be nate ƒo tso tsina dukɔwo. Ya ta le nɔfia ye me fia wo ɖaɖa. Egblɔ nam be etɔnye wobe nyime kpɔ dza o. Mo be nyime kpɔ ɖo fi ke maɖoa o hafi yakplɔ ge ɖe me o. Edɔ kpɔ ŋkume dɔwɔna kpɔ ŋkume na miawo kple miawo katã. Bena miaɖo fi kapɔtɔ ɖi miaɖo. Ne ate kplɔ mi ge ɖe eme agbo la me. Mianɔ fi ya va kpɔ eme. Mia fofo si le dziƒo wo ŋkɔntsi ne kɔ. Wo fiaɖuƒe ne va. Fiaɖuƒe va na ame ƒe agbeme le anyigba dzi. Megawɔ mɔ ya na wo. Yesu Kristo na mienya be fiaɖuƒe la va mia me le anyigba ya dzi. Eye Mawu tɔ Mawu vi Mawu gbɔgbɔ koe. Bena miate ma dze. Anɔ anyigba dzi vɔ akpɔ nɔnɔ le dziƒo fiaɖuƒe la me. Anyi dome le dziƒo fiaɖuƒe la me. Dome nyilawo dza nyi dɔme le fie gba. Eme ne kɔ ɖe anyigba kple wo. Be miaku kotre miaʋli. Alabe ɖoƒe bubu li ke mi va ɖo la ɖo le Mawu subɔsubɔ me. Egblɔ atrɔkpoe ƒe nyawo ke ma nya be wokɔna ame tso ɖoƒe yi ɖoƒe le Mawu subɔsubɔ me. Wotsina le Mawu subɔsubɔ me ye. Wodzona le ɖoƒe gblẽtɔ va ɖo na ɖoƒe kɔkɔtɔ ye. Eta Mawu nya hã ƒe gɔmedze nyawo li. Hafi nuɖusesewo li. Fifi ya mi ya nuɖusese me mi le. Kple nuɖusesewo ɖu. O hã ate ma ɖu ya. Ne lɔa aɖu ɖe ba kple mi. Nuɖusesewo nye yewo ƒe ɖewo ko gblɔm mi le na wa. Mawu ne yra wo. Mawu ne do nuse wo. Mawu ne kpe ɖe ŋuti wo. Le woƒe babadzedze yiwo katã le dza wɔ la me. Hena teƒe ke mɔ dzi be naɖo aƒe ɖoɖo. Akpe na Mawu. Agase miaƒe nɔmbawo. Amano me danse bana amoyo ntode sika ko no na ma. Mais de koko nyele agwe devant le camp GP. Quand GP pas comme tout miele. Agwe le groupe ou ba yeba agwe trop possible. Il gana akepo souvent. Et même peut tout là on no me akepo mi on est souvent. Amiga le parlement villa ha. Agapo mi le fima ha. Agapo mi le sovie kudira. Le pando botuma gara me nyama aga kwa bila tuma tome bali me koko kwema mauna yirao mauna do musao ayo nomba plus 228 90 14 73 40 yeah plus 228 90 14 73 40 Nyanovi Nyanovi Daninu Kadukpe Valérie. Akpe. Akpe. Nyese Nyanovi Nebosobola. Vita Lucien. Le Alofa Eve. Blavevo Eni. Blaseke Blatovoade. Blavevo Eni. Blavevo Aton. Tɔtɔ pepe dzesi alɔfa ve le vɔnyi
bla cheke va cheke bla drevo aton e wo le wieva e na réseau bubua e toto pe bejesi ala fave bla tovoton bla vavo ene bla tovo aton bla devo ene alofa eton bla sike eyenye mtiena kene wele gana mbe ayomiru dala kama magale ko danzaga o ayomile 024356439 maune yirao papa me da kwana o nye ka folo amanu vata nye sumo gade esem ne bagi yila gade bore mi kata nyaji bore no vi de chareji bore no vi de chareji bana wa tonya se oto de dona me e vanyo to nya nugbe ni manye gboro la de ko ko nya nyaji o la o be nya nya gboro o foto me na be etota family jifo vanyo nugbe nya nyaji o la o nya sole nya la me be nya gboro foto me ve camera man osofo nya kakala otunde Emmanuel Koko no we wa ni dome kana mo kakafu kana mo ko kakafu yesu bo o bota ne va me yesu bo ko to berale